Ah, eu tenho que ir agora... Aqui. As docas de Aldhill. Obtenha o óleo em Aldhill e derrote uma tortuga desértica em Corava. Tá. Aqui em Aldhill... Onde fica esse óleo? Aqui? Tem mais um. It's well. After what happened here, it's a miracle there was any left at all. Onde tá, será? Opa, aqui? É, eu falei tartaruga, né? Tortuga, né? Mas que é aquele bicho lá, né? Que a gente já enfrentou dois já. 2 ou 3. Agora a gente precisa ir pra Corava. Aqui, ó. Dravozd. Ah. Faster! Tentar fazer com que aquele bicho não ache nós. Here we are again. Corava. If you were a Eu tortoise já derrotei stalker, ele, né? Eu acho que não. where would you hide? Mas ele respawna. A tortuga. It looks like we found him. Nice try. Isso. Tem que desviar. Vai. Eu desviei porque... Aê! Derrotar no... Ó. 3 magias de uma vez. Resistente mesmo, hein? Aê! Não adianta na carapaça, tem que ser na cabeça. Aê! Nossa! Farewell. Foi. Destruí uma tortuga. E eu ganhei casco de adamantuga, presa afiada e I meteorito. better get these materials to Mid so she can finish her prototype. Esconderijo, então.
Engraçado, assim, que, tipo, são materiais bem nada a ver, né? Tipo, pra poder construir um navio voador, né? Mas jogo é jogo. Mid, tell me this is all you need. O casco de adamantuga e o sebo de construção naval. Aquele ali, beleza, né? O de baixo, beleza, mas de cima... Aw, you make it sound like I asked you to save the world or something. Tell me this is all you need. Ô, louco. Most of what I need. After you left, I went over the figures again, and I realized I'd forgotten a 1 and a 0 Hã? And and a cogwheel. Just a tiny one, though that's the problem. Gears that small are a bastard to make, and I may have lost the one Blackthorn spent a fortnight toiling over. wait. The children. When they took apart your scales, there was a tiny brass Aqui gear. ficou. Now that I think about it, they didn't use it when we put the scales back together. The young'uns? But why would the... You know what? I don't want to know. I'll keep working on the model. You go and find that cog. Sua fedelha, você tá me enrolando. Vamos lá. Has Midadol mentioned a new project yet? Que isso? Um livro de matemática. Um velho fazendeiro chamado Otto cria chocobos e antílopes. Após 5 desses animais adoecerem, ele os leva para repousar em um celeiro. Porém, na manhã seguinte, Otto acorda e descobre que um come-pernas conseguiu entrar no celeiro e devorou 3 patas de um dos antílopes. Para verificar se os outros estavam bem, ele fez uma avaliação e ficou feliz ao contar um total de 13 patas. Pergunta: quantos chocobos tinha no celeiro? Opa! Uma pergunta de matemática? Bom, de um dos antílopes foi comido 3 patas, sobrou um nesse antílope. E aí, ele disse que os outros estavam bem, né? Então, significa o seguinte, se tem 13 patas, significa que tinha 3 com todas as pernas, né, que dá 12, e mais uma pata 13. Então tinha 4 antílopes. A questão é, onde está o quinto? Né? Onde está o quinto, né? Foi devorado inteiro. Da hora. Ele não dá a resposta aqui, mas eram 4. Bom, vamos ler esse aqui que eu tô bem curioso, pra falar a verdade. Os 3 heróis. Este é um conto de 3 cavaleiros galantes, Senhora Aimeth, a valente Sir Arturius, o destemido, e Sir Jos, o ousado, que treinados pelo lendário arquiteto Midadolphus e munidos do conhecimento arcano transmitido pela benevolente diretora Shirleygan das 7 Estrelas, embarcaram em uma épica jornada de sua terra natal, escondida no coração dos enormes sepulcros de um cemitério alagado, em direção ao mundo desconhecido. Uma jornada na qual eles defenderiam os fracos, salvariam os enfermos, enalteceriam os oprimidos e baniram as trevas que mais uma vez fincavam as raízes nessas terras. Assim, como o grande fora da lei, Sidwin banira antes deles. Beleza, vamos continuar aqui. Sid, is Mid still hiding from us? She wasn't hiding. She's fine. She's just busy working on her next project. A new invention? What is it? What is it? Barco voador. It's an airship. Isso. I bet it's an airship. Do you think she'll let us help? That just so happens to be why I'm here. She needs something special, something only you 3 can provide. A brass gear. A tiny one. One that might fit on, say, a set of scales? Oh, the one you forgot. We remember. A gente We perdeu. saved it, just in Ah, case. tá. It's in the bag of bits. Since your lesson, we've been disassembling, then reassembling Não faz isso não. everything we can find. All the pieces that are left over, we keep under our beds. Cara, Just você in tá case. desmontando. That's good to know. Look. I A found it. engrenagem.
Is that all? Just the gear? We have more parts if Mid needs them. That's all for now. But I'll let Mid know about your... hoard. Just in case. Ela vai adorar. Thanks, Sid. Um estoque. Tanto desmontando tudo e deixando mal montado, caramba. Fica sobrando peça e as coisas não funcionam mais. Well, did they have it? A roda dentada de zinco. They did. And they kept it somewhere nice and safe. Will it work? Will it work? He's perfect! You're a genius, Clive. Muito obrigado. What exactly are you going to use it for? Only the most important job of all. The Voar. wings aren't going to move on their own. Ah, tá. But with the right cog in the right place... Well, you just wait and see. That should do it. Ué, Here goes nothing. é um protótipo, né? Ela vai precisar de uma engrenagem muito maior pra poder fazer isso no barco Enterprise, né? É, não funcionou. Titan's tits. Ô, louco. It wasn't supposed to fly, was it? Of course it was supposed to fly. Wouldn't be much of an airship if it didn't. Honestly, these bloody engines are driving me mad. I was so sure this would be the day she soared. The mithril engine was made to make dreams come true. But maybe this is one dream the world's better off without. Show folk how to take flying. It won't be long till they're raining death down on each other. Nossa. People will lose their homes. Children, their mums and their dads. Like I lost mine. I'm sorry. So am I, Clive. So am I. Foi Sorry that I have profundo o que to ela falou. choose. Do I follow my head? Or do I follow my heart? Good question. The first time I stood on the deck of your ship, felt the wind in my hair. It was like I was flying. But imagine how it would feel to actually do it. My dad always said there were two ways of living life. Chasing a dream or shuffling to your grave. And he were right. Right about a lot of things. Not that I like to admit it. People need dreams to chase. Especially in a world like this. Right. Beleza. When this is over, I'm gonna take all my mithril engines to Zemeckis and sling them over the edge. Por quê? I won't have my dream end up turning into someone else's nightmare. But all that hard work. All that hard work will not be used for war, Jamie. But it isn't like it'll be gone. Tell me, Clive, have you ever been on a treasure hunt? Not since Joshua and I were boys. Why do you ask? Because I'm gonna bury the engine schematics and leave behind a little riddle telling people where to find them. A really hard one, so that only the most dedicated dreamers will ever be able to work it out. Ooh, I can picture it now. Some daft general squinting at the words with a gormless expression on his mug. Like that one, yeah. Right.
ela tava tentando criar um navio voador, uma aeronave, né? Como ela disse. Só que aquela hora que eu falei assim que o que ela falou era profundo, ela falou assim, olha, não é por causa das minhas invenções que as pessoas... tipo, If I'm putting this que vai engine ter at the end of a guerras, treasure entendeu? hunt, Tipo, daqui a I still pouco need as to make pessoas it a vão estar treasure se worth matando lá em hunting for. cima, né? No céu. Won't be much of a prize if it couldn't even make a toy boat fly after all. Aí você traz pra nossa My realidade de dad hoje. always said, Foi dream exatamente big. isso que aconteceu. But it isn't the size of a dream that's important, is it, Clive? Only that it's a good one. And I reckon I've got a fair few good uns left in me. I'm sure you do. Missão concluída. Eu ganhei experiência nessa missão. E subi de nível. Da hora. Miniatura de aeronave. Nos aposentos do Clive. É a lembrança dela, né? Da Mid. Muita conversa, bora pra um pouquinho de ação? Vamos aqui, ó. Acho que é aqui. Vildar Grais. Vamos derrotar um bicho do quadro. Talvez dê até pra ver ele daqui. Deixa eu ver. É nessa direção. Cadê ele? Por quê? Ah, então é da outra direção. Olha ele ali. Feroz, hein? Rank S, hein? Vamos dar um jeito nele. E aí? Você tá bom? Boa tarde. Esse é brabo, hein? Bimote Rei, vamos lá. 20 mil? Vamos lá, vamos lá. Esse é mais brabo que os outros, tá? Isso. Oh. Peguei na barriga dele. Aê, 50%. Vamos lá. Nossa. É um hit killzão do que ele dá, hein? Caiu. Vai. Isso. Vai. Poder. Cadê? Tá ali. Ah, se afastou? É, esse é mais brabão, né?
Boa! Vai lá! É! Tome! Ai, ai! Cuidado! Tome! Volte! Isso! Pera aí! Isso! Vamos lá, administrando a batalha. Maravilhoso. Oh, merda. Vai, vai, vai. Na direção dele. Cuidado. Lança o feitiço. Boa. Na perninha. Aí. Vem cá. Vai morrer já. Aê. Você derrotou a ameaça notória. É o que mais chegou perto da dificuldade do Svarog, hein? Mas foi tranquilo. Grilhão de bimote, ganhei o oricalco. Legal. Que é um dos ingredientes lá pra gente fazer espada. Inclusive, será que eu já não consegui o outro? Não, aí não. Ainda não. Vamos dar uma olhada. A gente aproveita e restocar. Primeiro de tudo. Ah, it's a dangerous world out there. It'd better all be here. You'll not find a better price than that. Trouble with your gear, or something for you, dear? A sombra eterna, mas acho que não tem ainda. Quer ver, ó? Walter da Merung, falta um oricalco e falta um trevaço. Um de cada. E aí a gente consegue fazer essa espada da hora aí. Anything else? Estamos trabalhando pra isso. Vamos dar uma olhada aqui. Que a gente já conseguiu. Tem dois novos. Aqui, ó. Miniatura de aeronave, o perigoso sonho do voo de Mid, imortalizado em miniatura. Apesar do experimento ter acabado em fracasso, Mid permitiu que Clive ficasse com a miniatura para que quando ela for renomada, ele possa vender a obra por uma quantia exorbitante de guilds. Nossa, as ideias dela. A espada de treino. A antiga espada de treino de Clive, recuperada por Torgal após a invasão dos Ferranos e escondida no esconderijo original de Clive, o Viveiro. É uma lembrança de quem Clive era e de quem ele virou, e também da ligação inabalável entre amigos por toda uma vida. Dá pra pôr muito mais coisa nesse mural aqui. Vamos pegar a missão aqui da mesa de leitura.
Bom, vamos ler também. Caça ao tesouro. O que? Achou que eu tinha dito sobre esconder meu motor era só papo furado? Para sua surpresa, até já escolhi um ótimo lugar para escondê-lo. Se você realmente vai embarcar nessa grande aventura, terá que agir rápido com aquele seu Deus. Se demorar muito, alguém mais esperto pode chegar primeiro. Se esse for o caso, posso deixar uma das minhas invenções mais insignificantes. Só a deusa sabe como tenho muitas. Quão grandioso. Vocês dois estiveram juntos pelo que parece ser uma eternidade. Mas ainda há muito que deve aprender sobre o seu cão. Sim, ele entraria na frente de um maldito behemoth raivoso para proteger você. Mas isso não quer dizer que você não deva valorizar isso. No fim das contas, ele é um cão e às vezes só quer que alguém faça carinho na cabeça e na barriga dele e dê um pouco de noz escupo. Seria bom se você se lembrar disso. Claro. Beleza. Em busca de um folho perdido. Apesar de não querer sobrecarregá-lo mais, peço sua ajuda em um assunto pessoal, mas que também pode beneficiá-lo. Há textos antigos considerados tão ofensivos ao pensamento contemporâneo que a simples posse deles já é um crime, e meu encontro com um deles à distância foi inesperado. Isso despertou em mim uma curiosidade acadêmica que persiste até hoje. Quero pedir sua ajuda para recuperar esse texto. Se precisar de mais um incentivo, sabe que estou disposta a recompensá-lo pelos serviços prestados. A Vivian. Eu quero. Something tells me this is no mere adventure story. Não, não é. Vamos lá. Rapidamente. A gente tem que falar com ela? É. Vamos lá, fala comigo. Vivian, I read your note, and I'd be happy to help you find the book you're looking for. Thank you, Clive. But tracking it down will not be easy. Are you sure? Please. You have always granted me your wisdom and insight whenever I asked. It's only right that I return the favor. Or at least attempt to. You are too kind. Alas, what I ask of you is rather more trying than delivering the odd lecture. I spoke with Hippocrates to see if he had any inkling as to where another copy might be found, but perhaps it is best that you hear the details from him. Falar com o Hippócrates. If you say so. Forgive me, Clive, for asking this of you. But this book, it set me on the path to becoming who I am today. Its importance cannot be overstated. Vamos falar com ele. Clive, my boy. What a pleasure it is to see you. Hippocrates. There's something I need to ask you. I've been charged with locating a book called From a Distance. De longe. You seek a rare gem indeed. One whose name I had not thought to hear from your lips. You've been talking to Vivian. Right as always. But she didn't seem keen to tell me very much. I take it she didn't like what you had to say. And yet I gather it did naught to dissuade her. Clive, if the young professor has tasked you with obtaining a copy, I fear she asks the impossible. The executors would not allow it. Executores? Covetors of Secrets. A clandestine organization committed to the collection and intenebration of forbidden texts and technologies. Vão lá derrotar eles e pegar tudo. Being the tome Vivian seeks, chronicling as it does the true history of the enslavement of bearers, a tale which could overturn the established order were it ever to become widely known, or
So rumor has it. I've never actually read the thing, or even set eyes on it for that matter. How is it that I haven't heard of this organization? Why, secrecy is the Executor's watchword. They lurk in the shadows, emerging only to seize that which must be seized, be it books, inventions, Olha, or people, o que eles before são? disappearing again, leaving nary a trace. Parece ser um grupo que vale a Which would pena explain why derrotar. Vivian's copy was snatched from her grasp not long after she found it. By the hand of the Executors, yes. But what drives them? Esse aí que é o último. E aí, Jab? Belezinha? Ideology. Dá nele. É pra já. Sadly, Vem cá, velho. all that is known of the Executors can be recounted in a single breath. You may just as soon ask me of their origins, numbers, or the identities of their leaders. Any answer I give would be pure speculation. Then my hunt was doomed from the first. What was Vivian Beleza. expecting? E aí, Jab, saiu a vídeo de gameplay da DLC de Elden Ring? Not from thin air, no. From ash. Rumors of the Executors are rife among the scholars of Storm, but rather less so across the strait. Falsa I já. have a friend. Well, I had a friend in the village of Garnick, a collector of rare tomes, upon which subject we would oft correspond. Alas, I have heard naught from him since the skies fell dark. And no doubt he too has turned. But though he did not mention it by name, it is possible that a surviving copy of From a Distance yet rests upon one of his many shelves, quietly awaiting discovery. If you were, by some chance, able to save even a single book from the poor man's library, I know his soul would rest easier. Very well. When I next find myself in Waloed, Não, vamos agora. I'll be sure to pay Garnick a visit. Eu confesso que eu tô bem curioso de saber o que é esse texto, né, que é tão secreto assim, né? Ajeitar na cadeira. Onde é? Nossa, aqui nos confins do Juda. Acho que nem vai ter de gameplay. No Dark Souls não lembro se teve. Se tratar de uma DLC, talvez, né? Talvez tenha novo trailer, né? Só mais trailer mesmo, né? Não gameplay. Opa! Que maravilha! Foi. Tá pertinho. Vambora. The entire village looks abandoned. Now, which house would a bookworm live in? O que é isso? Uma cidade fantasma? Tipo, aldeiazinha? Não tem baú, né? Tem. Pera. Aê. Vamos falar com o bibliotecário, então. Quer dizer... Tem algumas coisas aqui. Máscara de cristal. Inspecionar. Tá aí um texto, né? Quando a gente passar pro YouTube, né? Vocês vão poder pausar, dar uma lida no texto.
Mesma coisa, ó. Vou passar devagar. Aqui é o fabulário do folclorista, né? Falando sobre os Buggles. Ó, aqui. E aqui. His interests were certainly varied. Aqui, relatório de treinamento do espião real. This is a Royal Army logbook. Did he take this from the local barracks? Então, mas não era pra estar por aqui? O negócio? Aqui. Aí, distância. Capítulo 16, né? Queda dos portadores. Aqui. Espera aí, aqui. E aqui. Ah, consegui, era isso. But if what it says is É a true, distância, não de I longe, need to né? get this back to the hideaway. Saia de Garnick. Vai ter coisa ali fora. Luta. Leaving so soon, stranger. Tipo suspeito. É o We've been bibliotecário? watching you from a distance. Não, é o executor. Subtle. I know who you are. Then we need not waste time on introductions. Hand me the book. Não. Leave it in our care and return to your life. Não. Your care? Do you mean to burn it or bury it? That is not my decision to make. But by one means or another, its Ah, contents shall be removed from the common os caras acham que record. pode Then I'll have to pegar o politely livro de mim. refuse. I won't let you erase our history. Then we find ourselves at an impasse. Very well. The book can just as easily be pried from Ah, your tá dead bom. hand. Você sozinho ou vai ter mais gente? Derrotar tudo... Ah, não. Tem mais gente. Derrotar tudo eles. Pegar todos os segredos. Let's see, shall we? Você vê que eles destroem pelo jeito, né? Pelo que eu entendi. Isso. Opa! Que maravilha! Eu ainda tenho gás. Aê! Pronto. Eu derrotei todos os executores, aí não temos problema com eles. Consegui ferrovo, belicita, seda de aço, cinzas mágicas, nada do que eu queria. Mas lançaram um patch novo no Elden Ring, isso eu vi. Isso eu vi. E o que tem de mudança, será? O que tem de mudança, será? But we have other means. We shall claim the book yet. Why do you want it so badly anyway? It lays out in no uncertain terms the vanity and avarice of mankind. It tells the shameful history of the persecution and oppression of a gifted few by a giftless many. Would you say that this interpretation was correct? I don't know. Não li? You don't know. Your sword may be sharp, but your wits are Quer dizer, dull. So eu let não me li, né? answer for you. There is no correct interpretation of history. That a series of events took place may be proved beyond a doubt. But there can be no single, immutable explanation as to why they came to pass. It is a question of numbers and of belief. If enough people believe that a set of events occurred for a reason,
that belief becomes the truth. So you're trying to control the truth? We are trying to protect people from themselves, from knowledge that would bring them naught but pain. That is all. You may keep the book, for now. The world is small. We shall meet Vai again. tentar tirar de mim de novo? Until then. Wait. Ele já sumiu já. É o Batman. Damn it. Caramba. Mudanças no poise e mudanças no dano do PVP. Aumentar o ângulo e dano do crítico. Entendi. Perhaps she can explain what that was all about. Vou levar pra Vivian. Eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. Vivian, Vivian. I found it. The book you lost. A autoria desse livro é desconhecida, se é porque a folha de rosto foi perdida com o tempo ou porque o livro foi publicado de forma anônima, nunca saberemos. You found it. Thank you, Clive. Even though I asked this of you, I was not entirely sure it would be possible. I fear the executors had Comigo tudo é seized every possível. copy. I met with one of these executors, and I convinced him to let me keep it. Na He força. told me something. That the truth is just a matter of collective belief. And that if enough people believe a lie, that lie becomes the truth. It does. But it also means that the truth is not immutable, that it can be changed, provided that those who wish to change it can convince enough people that their perspective is the correct one. As the sad history of the bearers proves. You said that the book inspired you to become a scholar. It did. Or its author, rather. She was a heretic, you see. Esse é o livro. A firebrand and a dissenter. A gallows stood ready for her in every corner of the realm. And by shunning society, or perhaps being shunned by it, she stumbled upon a truth so potent that an entire realm trembled at the prospect of its utterance. I, too, have always felt somehow set apart from the world of men. A stranger to my own species. She taught me that my solitude was not a curse, but a gift. And that, though my journey to the truth might be a lonely one, what I found at my destination would be more than worth the cost. Do you still feel that way? That you're not one of us? Honestly, I'm not entirely sure anymore. Since coming to the hideaway, I find my thinking somewhat clouded. Perhaps the result of studying mankind from a rather closer perspective than I had intended. Missão The cumprida? more I Não. study, the more I find value in this perspective. In looking not from the outside, but from within. So if you'll permit me, I'd like to continue my work here. Remember, Clive, when enough people believe, belief begets truth. Give the men and women of this benighted world the gift of truth. Make them believe in you, as I do. I'll try, Vivian. I'll try. Missão concluída. Gorro de acadêmica. Também vai nos aposentos do Clive. Tem mais coisa aqui. O que liberou pra nós? Mais um. Garnick. Walud. O lamento da Banshee. Deixa eu dar uma olhada. Feracusa já foi.
O lamento da Banshee é um Gizamaluk. É rank A. E ele fica... Deixa eu dar uma olhada. Perto de onde a gente acabou de matar o Behemoth também. Fica lá. Vamos lá. A gente vai fazendo tudo um pouco, intercalando. Vai ser legal. Ele fica mais ou menos aqui, ó. Talvez a gente consiga ver por aqui, daqui, né? E venham todos, então. Fugiu. Tame! Aê. Acabou? Fica por aqui. Deixa eu dar mais uma olhada no site pra ver certinho. Deixa eu ver. Na real fica em Garnick aqui, ó. Tá vendo? Beleza. E quem é aí? Fica ali dentro, ó. Quem a gente quer enfrentar. Arranjar um lugar pra entrar, tá aqui. No need to ride from here. Olha lá. Gizamaluk. 9.700 acho que é fácil. Vamos lá. Madness lives on. Tomei. Voou. Vai. Tome. Continua acertando. Isso. Isso. Aí. Como assim? Eu acertei na cabeça, caramba. Aê.
tomei dessa. Vai. Cancela então. Toma. Aí. Tranquilo. Olho obnubilado, presa afiada e cinzas mágicas. Uma pedra lisa retirada dos familiares de Benedicta. Vendo o desenho de sua superfície se deslocando e contorcendo, pode-se até pensar que é uma tempestade agitada presa dentro dela, mas certamente deve ser um toque de luz usado em fabricação. Não era o que a gente queria, mas tá bom. Vamos aqui no esconderijo. Agora vamos pra cá. Já pode vir aqui. E aí, Joshua? Clive. Planos e vontades. Joshua, what's wrong? And don't say nothing. It's not nothing. I've received word from Cyril. The Undying have found Father's will, or something akin to it. His will? How? Where? In the crypt beneath Rosalith Castle. After Kupka was kind enough to drive out the Imperials, the Undying took the opportunity to recover what relics of the Duchy yet remained. And in the process of doing so, they found a letter from Father. I'm surprised anything survived down there. Cyril asked that I join him in Tabor at my convenience. I have been meaning to go, but would you join me? Claro. Of course. I want to know what's in that letter as much as you do. Very well. I am ready to leave when you are. Vamos lá. Planos e vontades. Fale com Cyril. Onde? Aqui. Tabor. Your Grace, my lord, I trust your journey was not overly onerous. Eu vi que tinha um começo de uma missão também aqui. Será que habilitou? Ah, é a continuação da que a gente tá mesmo. If you would do us the honor, my lord. Meus queridos filhos, sei que estou exigindo muito de vocês nesta guerra que se aproxima, mas não vejo outra forma de garantir um futuro para nosso grão-ducado e nossa família. Mesmo que vençamos e consigamos derrotar os selvagens e reconquistar o sopro do Draco, a ameaça da praga ainda é iminente. Só poderemos passar por tudo isso se todos de Rosária lutarem unidos. Tenho alguns planos para nos ajudar, mas há muitos obstáculos e vocês provavelmente terão que continuar meu trabalho. Sei que vocês têm a força, a coragem e a determinação para isso. Será uma difícil herança, então lhes ofereço outra. Lembrem-se do amor e da confiança que sinto por vocês. Seu pai. Caramba, uma carta do Arquiduque. It would seem the late Archduke penned this missive shortly before his passing. The day before we left for Phoenix Gate. What are these plans he spoke of? His plans for the Duchy, Your Grace. Your father entrusted them to my predecessor, the former bearer of the Burning Quill.
Saudade do entrusted them Arquiduque, in falar a turn verdade. to Ele me. era um bom homem, The uma boa complete pessoa. emancipation of bearers is their stated aim. But your father's dream did not end there. His Grace also spoke of building hospices to care for those stricken by the curse, and the founding of a new university to further the development of non-magical technologies. With the blight spreading ever more widely across the twins, Archduke Elwyn saw this as the only means of securing Rosaria's survival. He wished to see men and bearers treated as equals. To see centuries of common wisdom overturned. Small wonder he did not think it achievable within his lifetime. But he thought it achievable nonetheless. Had he not, he would never have written this message. Nor would he have entrusted his vision to his most faithful aides, those who would have stood with you, shielded you from the machinations of the less benevolent personages at court. It's a pity only they are still with us. 'Tis true that those most loyal to your father were the first to suffer the Duchess's wrath. But one at least remains, and she has come bearing gifts. What do you mean? Mayhap it is better that she explain, my lord. After all, the duties entrusted to me by my predecessor extended only to recovering His Grace's will and arranging a meeting with the one who might execute it, or a part of it at least. And where is this woman? She awaits you in the archive, Your Grace. Thank you, Cyril. Tá. Shall we then? Vamos. Vamos então. Esse objetivo ali em cima. Vamos lá. Peraí, o que que tem aqui? Não, beleza. Aí pra depois, quando a gente colocar no YouTube, né? Vocês possam dar uma lida ali no texto. Aqui tem também, ó. Eu vou passar aqui, ó. E vocês depois, né? Quando o vídeo for pro YouTube, né? Vocês dão uma pausinha. Vamos lá. Hóspede de Cyril. Vamos lá. My lord, your grace. I hardly recognize you. I am Goditha, retainer of House Nossa, deu uma Rosfield, travadinha ali. Será que era o jogo loyal servant carregando? to the Phoenix and his shields. Your father, the Archduke Elwyn, entrusted me with the delivery of a gift. I only hope you can forgive my tardiness in bringing it to you. Lift up your head, Lady Goditha. You have our gratitude for your service to our house and to our father. I merely did my duty, as any proud Rosarian would. My lady, perhaps you could explain a little more? What exactly is the gift you bring? As I'm sure you know, it has long been the custom for the children of House Rosfield to be presented with certain keepsakes upon their coming of age. Indeed it has. Our father often spoke of the day when our turn would come. And had he lived to see it, he would have presented you with the treasures I bear. Matching armbands for you both. Alas, he did not live. Indeed, he was taken from us even before they could be completed. He had intended to claim the Heartstone with which each armband was to be finished himself, but it was not to be. And his gifts remain incomplete. I see. It saddens me to bring them before you, as they are. It was your father's wish that you be presented with the finished articles, not these works in progress. But with his grace long since gone, and the stone left unclaimed, I had little choice. You are grown men now, and his house is yours. And while I would not presume to insist upon your claiming the Heartstone in his stead, I know that nothing
would have pleased him more than for you to do so. Thank you, Lady Goditha. What say you, Clive? What else? Of course, my lady. May our father's will be done. Oh, I am much obliged. Do you know where we might find this Heartstone, Couro my de lady? pedra. I do. Though it may be a matter of a good deal more than simply happening upon it. It is found in the bellies of elder griffins, you see. We do at least know where Grifos to find anciões? one. A certain specimen has made its nest in Titan's Wake, not far from here. A certain specimen. You are most perceptive, Your Grace. In answer to your unspoken question, yes. In fact, this is the very same beast your father meant to slay. I have been tracking its movements since you were but a boy. Were you to slay it in his stead, as men of House Rosfield, it would surely make your father proud. What say you, Joshua? What else? Tá. Vamos ver. Ah, vamos sair daqui, né? Rota Dourada. Muito melhor. Ande passarinhão. Faster! Bora, Joshua. Eyes peeled, Joshua. Vai ter inimigo pra gente enfrentar com certeza. Nada é fácil. Olha aí, um Simurg. There it is. For House Rosfield. Você é um grifo ancião? Ai, ai. Não deixou nem eu começar meu ataque. Não deixou... Isso. Ah. Aê. Toma. Beleza. A maioria foi na cabeça. Tá voando muito, pera aí. Apertar seu passo. Caia. Aê! Gostou? Ó. Vai. Resistentezinho você. Sai de mim. Carambolas. Então você é brabo mesmo. Então você é o grifo. Fica vendo o grifo. Quase morrendo. Já que você fez isso, tome. E aí, já dominou os Antetsugen do Odin? Eu já tenho, né, acho que o negócio, né, mas, tipo, eu não upei muito, não. Cor de pedra, belicita e presa afiada. Is this the Heartstone? I expect, lady. Eu tenho que entregar pra ela. Vamos lá. Por aqui que eles iam falar. Ah, tá. Nossa, é muito... Pera aí.
Aí. Zatsetseksurugen. Ah, nossa, tá ali. Peguei. Thank the founder you were safe. The griffin is slain then? And the Heartstone claimed. Yes. This radiant luster, like frozen flame. It is just as your father described it. Thank you, my lord. Your grace. Your father would be so proud. Lady Goditha, the lapidary is ready. Thank you, Cyril. I will be with him shortly. If you would excuse me, I shall have the stone cut and Cortada e set forthwith. incrustada. Incrustada. É uma pedra preciosa que tem dentro dos hipogrifos, então? Parece Harry The Potter. armbands are complete. Pray, take them. They are yours, after all. Heartstone is harder and more enduring than garnet, or even ruby. It symbolizes unwavering will and devotion. And the graven vines encircling the stone represent the unbreakable bonds between you. It's a message. Father knew we had enemies both inside and outside the duchy. Enemies who would thwart his vision. Only with unwavering devotion would it ever be realized. And only if we stood together, as Phoenix and Shield, as brothers in arms, only then might those enemies be overcome. Indeed. His Grace knew the enormity of the task he would entrust to you, his heirs. But this was more than just a message. It was a promise. That he would always be with you. Thank you, Lady Goditha. Lady For remaining the Goditha. steadfast custodian of our father's will. Forgive me, my lady, but there is something I don't quite understand. The Undying told me that after Father died, Mother claimed all of the ducal treasures for her own. Even if the armbands were incomplete, she would surely not have overlooked them. So, how were you able to keep them from her? Because I was the keeper of the vault. Though I was but a lowly servant, your father spoke to me of his intentions for the bands, of the deep love he had for both of you, and his hopes for your future. In the days before the disaster at Phoenix Gate, I discovered that the Duchess had ordered her jewelry be sent away from the castle. It was then that I knew she meant to betray us. I tried to warn your father, but it was too late. When word of the fire reached Rosalith, I knew my time was short. So I took up the armbands and I fled into the night. And thank the Founder you did. Yet my duty to your father was incomplete. Not knowing what else to do, I followed the Griffin, thinking I might claim the Heartstone on its passing. And so my pursuit continued, until Lord Cyril appeared before me. Lord He Cyril. informed me that his Grace's will had been recovered, and that his sons were alive and well. Lady Goditha, on behalf of my father and all the people of Legal. Rosaria, I thank you for your loyal service. As do I. Thank you, my lord. Your Grace, for coming back to us, for giving my service meaning. Ok, a sabedoria do primeiro rei. Vamos ver. The bands suit you well. It must be gratifying to finally receive the inheritance that was denied you for so long. It is. And we thank you for the part you played, Cyril. If you would permit me to play my part a little longer, might I suggest that you make your way to your father's memorial atop Hawk's Cry Cliff? Let him see that you have received his blessing, and that his vision lives on in you. I suppose it would be churlish not to. What do you say, Clive? Should we pay Father a visit? I think we should. Vamos lá, I was visitar o hoping to be able Arquiduque. to offer him my thanks.
before we left for Origin. Your father's helm is enshrined there. It has been since the day we recovered it from Phoenix Gate. I prithee claim it. For it too is a part of your inheritance, and I do not doubt that your father would prefer it in your hands than perched upon some lonely rock. Thank you, Cyril. Ok. Come on, Clive. He's waiting. Quem? Então, o Arquiduque? Acho que não. É. A gente vai lá visitar o memorial do Arquiduque. Eu falei agora há pouco que parecia Harry Potter porque tem o... Tem um item no Harry Potter, né? Que o Snape ensina, né? Que é o Bezoar, né? Que ele é Ele é uma pedra, né? Que ele é tirado do estômago de uma cabra. E aí assim... Essa pedra, ela tem propriedades assim, de curar qualquer doença, né? Tanto é que tem uma cena que que assim, tipo, não lembro quem que é envenenado lá, que eles utilizam Bezoar, né? Que eu já esqueci. Vamos... Ah, tá, não. Ainda não. Não aqui. Então, assim, essa missão aqui, ela é interessante pelo seguinte, assim, foi muita converseira, né, tal, nessa missão aqui, mas a questão é, ela é muito importante pra lore do jogo, por isso, né, tipo, falava muito sobre o que o Arquiduque fez antes de morrer, né, e onde é o memorial do Arquiduque, falar a verdade, eu não sei. Não fica aqui? Ah, fica aqui, ó. Penhasco do Canto do Falcão. Olha lá, rapidão. Let's go. Run like the wind. Unwavering will and an unbreakable bond. Do you really think we're strong enough? Com licença. Save the world? Of course. Com licença. To have overcome Father's political enemies. That I'm less certain. Especially knowing what we know now. Mother was truly capable of. But perhaps these bands would have helped. Knowing he was with us would have made all the difference. Não. Isso. It's just back there. Aqui então. O túmulo do Arquiduque Erwin. Olha o capacete dele. Father always fought for what he believed was right. It wasn't until that night at Phoenix Gate that I realized I had never fought for anything. I always had someone else to do the fighting for me. No matter how fate conspired against him, he never lost heart, never looked back, never stopped fighting. To me, he was the greatest of men. And I've been trying to live up to his ideals ever since. We all have, Clive. We all have. And we'll keep trying. Because that's what he would have wanted. What he would have done himself. Even if it meant standing against the very gods in the heavens. I shall be borrowing this, Father. Ô, louco! Vamos colocar no mural? As we follow in your footsteps.
Eu queria ler o que tá no túmulo. Eita. É ele. We won't lay you down. Eu realmente queria ler o que tá no túmulo. Onward then. Onward. To the end. And to a new beginning. Missão concluída. Aê. Planos e vontades. Esse deu uma graninha boa. Elmo de batalha enferrujado. Parece os aposentos de Clive. Boa. Mais um item de mural. Não vai dar pra ler o que tá no túmulo, não tem problema. Ou vai? Cooperando com Joshua. Joshua entrou para o grupo de Clive e permanecerá com ele até a partida para a origem. Muito bom, muito bom. Isso vai adiantar muito nas nossas batalhas. Deixa eu ver se eu consigo ler. Tá aí. Em memória de Sua Alteza, o mais justo Elvin Rossfield, Arquiduque de Rosária, conquistador dos territórios do norte, escudo que enfrentou a praga dos mares do sul, defensor da chama da Fênix, que manteve sua luz queimando durante o longo inverno de seu descanso. Agora você dorme, mas sua chama continua a arder. Bonito. Que bonito. Vamos voltar pro esconderijo.